मोर नाम होची पुरुषोत्तम बेनिया गाँटा सर दसपुर और पोस्ट पोस्ट मध्य ब्लॉक ब्लॉक गुलामुंडा आगे मुई विकास कंपानी आसी सर आगे ये धान आपन जेन करेछन जे धान आपनटा ठीक अछि सर नहीं भल तो गाड़ी आनी सर से लोन आनी धानटा धान तो बढ़िया देखा सर देखुन तो केते बढ़िया ठीक है आम धान धान ना कराइए এটা ভাগ্যশ্রী স্যার ভাগ্যশ্রী केन विकास सीट आनी বিকাশ আনিଥିଲି ओई धान रो रोग केनता अछि ରୋଗ ତ ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ତ ଆମକୁ ନୂଆ କରି ଲୋକ କରାଯାଇଥିଲା ତ କିଛି ଏମିତି ଜଣା ନାହିଁ ପଡ଼ବା आपन बाकी धान पे धान भल लागु ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସାର୍ ଏଇ ଧାନ ବହୁତ ଆମର आज्ञा ଅମଳଟା ହେଇଛି एता ड्यूरेशन केते 40 ରୁ 45 दिन धान ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା धान रो खेण भी तो बहुत बढ़िया अछि ହଁ ସାର୍ धान रो बीपीएच कंट्रोल अछि बहुत कंट्रोल ଅଛି ସାର୍ बीपीएच नहीं लागबा नहीं बीएलबी भी नहीं लागबा नहीं लगवार साର୍ ठीक अछि आपन भी लोग जन और अन्य मन को जणाबे ନିହାତି ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକକେ ଦମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଧାନଟା କରିବା ପାଇଁ କହିମା ओ ठीक अछि ଆଜ୍ଞା